आज बिस्मिल्लाह करना है मकाम अरस्त पूरा पहले मकाम अरस्त असली करार पढ़ते हैं, उसके बाद नवा जवाब और साथ साथ जाएंगे जो भी पढ़ना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान। खलक़ल इंसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان.
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق अब देखिए इसमें सीखा किस तरह है फबीअय्यि आला क्या है इसी फबीअय्यि आला ये क्या है रस फबीअय्यि आला'i रब्बिकुमा فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बहुत से क़ुरा जो है मकाम रस्त पढ़ते हैं, ठीक है। तो तदवीर भी इसी से थोड़ा सा स्लो नमाज में हम पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला